Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya. Nonton anime yang berjudul 2,5 Jigen no Ririsha episode ke 20 ya, kayak gitu. Jadi ya di episode sebelumnya itu pemulaian dari Comic Cat yang dimana akhirnya mereka menemui kesulitan tertentu ya, yaitu adalah berpose bareng. Dimana pose bareng ini pastinya akan menjadi challenge juga buat mereka, dan akhirnya foto-foto yang selama ini didapetin sama orang itu bisa dibilang tidak terlalu bagus karena fokusnya nggak tahu kemana, terus ininya kemana gitu ya, makanya itu harus diselesaikan dengan baik gitu ya sama mereka semua gitu. Jadi ya langsung saja kita mulai untuk episode ke 20 dari 2,5 Jigen no Ririsha. Oke, episode 20 kita mulai 1 2 3. Oke. Ditambah kan juga ini panas juga kan. Gila nih, ngeri-ngeri juga nih. Soalnya mereka itu bukan cuma have fun doang di sini kan, tapi mereka mau supaya foto mereka tuh sampai ke ini, ke si sensei-nya itu. 他のレイヤーを取る時間を削ってでもこの子を取りたい。そう思わせられるかどうかだけなんだよ。ごめんなさい。またすぐ始めますから。いいエモライならいくらでも待つし。 Oh, itu cara maintenance-nya ya. これは合わせにした弊害ですな。リリエル殿の強みである無限のポージングバリエーションに他の3人はついてこられないので Variasi pose yang tidak ada habisnya. Aduh, gimana nih? リリエル殿の長所が今日は全く発揮できてないでござる。 Itu dia tuh kesulitannya tuh ya. Oke. Ya tapi baiknya kan itu memang cara ngarahinnya itu loh sebenarnya yang gua penasaran. Karena kan pose-posenya kan soalnya si siapa? Arya terus Nonoa itu kan pada nggak tahu soalnya. Apalagi si Marika gitu. Yang nggak tahu apa-apa tentang nggak tahu ya. Pokoknya saya terkait dengan series Liliel gitu. Jadi dia nggak tahu pose-posenya. Oke. Dunia yang diciptakan bersama teman. Oke. Gimana nih? Susah lagi nih untuk narik perhatian soalnya. せてきたのが失敗だったのか。いや、4人揃ってなきゃこんなに人は呼べなかった。 Heeh. 状況でなんとか Soalnya kan しようと narik 考えて juga た。 Marika juga. Marika juga nyarik juga. ポーズの指示してくれれば合わせるよ。ママじゃ人増えないよ。でもそれだとイカリちゃんとアリアちゃんが置いてきぼりに。確かにどのシーンのポーズとか急に言われてもわかんないけど。リリサとノノピだけならきっと完璧なのに。私のせいで。私が足引っ張ってる。 Iya, ada malah jadi 大 kepikiran. 丈夫です。私が頑張ります。全て私の責任なので。でも、それじゃあ私はどうしたら。やいはいいけど。 Iya, tapi ya ってのよ。 apa tuh? てか待ってリリサちゃん、水飲んでなくない？Karena kepikiran banyak hal. ペットボトルから。 Udah in karakter banget. で汗と。ダメだよリリサちゃん。でもせっかく今日まで完璧に設定を守って。 Nggak bisa dong, lu pingsan nanti anjing. いい加減にしなさいよ。飲め水。みんなのはでもにとってはこうじゃなきゃ。
みんな。私、リリサのやり方に惚れたの。リリサのやりたいコスプレをさせてあげて。アリアちゃん。 Oke. 私も飲まない。リリサのやり方でやるって決めたもん。それはダメです。 Oh, mengikuti metode Risa ya. これ以上は自己満足です。 Berarti semuanya gak bakal minum ya. 私にここまで押し付けられません。 Tiba-tiba pulang-pulang dehidrasi ya. それって寂しくない？ Oke. 先輩、リリサが。話は聞かせてもらった。リリサの完璧主義を見越してこともあろうかと。 Barang apa? 原作でリリエルが使ったミスリルお弁当箱セットだ。 Gih, なら飲めるだろ。 sesuai karakter ya. 開封じゃないですか。それに確かこれは。 Gila, ngerti sekali saya sih. 限定生産 Jadi dia, iya editing terbatas di mana ini set untuk dia supaya bisa minum. お宝じゃん。いいんですか？ リリエルが使ってくれる。 Iya, dipakai sama mereka berempat nih. ちょっとあれだ。 Bukan berempat sih. かっこいいよ。 Buat Lilial. Soalnya Lilial kan gak bisa ini あ soalnya. のリリエル、原作の水筒で水飲んでるぞ。けえ、たがわぬこだわりぶり。本物のリリエルだ。 Iya, minum begitu. 私にいい考えがある。 Kanggang baru. Kenapa tiba-tiba truk anjing? 撮影再開します。 4人の目線バッチリ。ポーズがダメならせめて目線だけでも合わせよう。俺が Oh, udah ngarahin jadi sinyal. 目線来た。いい写真が見てください。 Oh, itu dia. 囲みが増えてきたね。うしゃん、減られないね。でも本格的に熱くなってきたね。休憩伸ばそっか。奥村、いいところだが欲を出して休憩を怠った。 Iya, harus ada istirahat juga soalnya. Seenggaknya kan yang penting fotonya itu sampai ke. Oh, dia bener lagi in karakter banget nih ya. ポーズ数が少ないならせめて指先から髪の毛一本まで。 Pose sempurna, gila. あのリリエルやっぱすげえよ。空気が一人だけ別物だ。あの子たち写真あげていい？最初にいいって言ってたよ。だからここからです。私が頑張らなきゃ。せめて私だけは完璧なコスプレを。 Nggak malah dia. Iya tuh. Iya, pingsan dia karena panas. Terlalu bersemangat. ノノビ大丈夫？リリサ、ちょっと休憩。あ、 Jatuh juga dia. リリサちゃん大丈夫？ Iya, itu dia ya. Terlalu ini lupa sama リリエル istirahat. 何があった？倒れたのか。頭打ってないか。 Serangan panas kayaknya. キャッチした。重傷かもしれない。 Ah. いいところに行こう。それから様子。救護室だな。歩けそうか。すぐそこの屋内まで。 Gak bisa. Digendong sama スタッフさんいる？先生、私があげるのだけ手伝ってください。 Oke, Nonoa. Oh, si MC soalnya nggak bisa soalnya kan dia kan mereka lagi cosplay. ノノビまで倒れちゃうよ。 Nonoa juga udah agak goyah tadi ya. 命に変えてもお守りします。 No kill. Iya, jadi kayak bahkan tetap in karakter juga ya. ものだ。おい、 Eh, itu si MC itu. そうですね。で、お水大丈夫だが、今日は無理せず帰ってくださいね。 当たり前でしょ。そうだよ、リリサちゃん。 Masih 2 hari kan ya. Jadi ya nggak sih? Masih besok masih bisa. 私のリリエル、今させ
Iya, masih bisa nunggu besok sih sebenarnya. はい。 Masih 2 hari soalnya. ああ、リリエルはカリンの写真はちょっと上がったんすけど。てか昼過ぎから音沙汰なし。いいんだよ。双子レイヤーがしてコナミの Iya, belum ada ya. レモンライムのブースはナゴミの囲みを最大 Gila, Nagomi stand bisnis terbesar sepanjang sejarah. 候補はレモンライムか。1日目終了。過去最大級 Iya, belum sampai ini. Iya tuh, belum ada beritanya ya. 新規臭い。ねえ、明日はどうすんの？リリサが元気なら行くんでしょ？はい、もちろんです。今日はすみませんでした。全部私のせいで。あんたのせいじゃ、あの暑さじゃ誰だって倒れる可能性 Iya あ sih, るわ maksudnya よ。 emang situasinya emang begitu ya. 私の不注意です。責任取ります。明日こそ私が何とかします。何か考えてくるので、みんなはゆっくり休んでください。ゆっくり休むべきなのはあんたでしょう。でもそれじゃあ、まあミカリン。 Gila, Nonoa ya. Oke. Marah dia. Mode marahnya keluar. 見てよ。私がやります。私が頑張ります。やれない。あなたはゆっくり休んで。全部一人で決めないでよ。友達になってって言ったよね。私も巻き込んでよ。 Jadi jangan sendirian gitu. リリサちゃんは優しいから。でも誰にだってそうじゃん。じゃあ友達の意味って何？私が他人じゃないからできることって何？一人で抱え込まないでよ。持ってること、あとやりたいこと言ってよ。いや、私にはできないかもしれないし、弱くだなって思うかもしれないよ。でも、一緒にやろうって言ってよ。嫌ならやらないって、無理ならできないって言うから、なんて使わないでよ。私、自分の気持ち、今なら言えるから。 Wes, lo dari Noah ya. Ya percaya kak kabar bestimu, Ririka. Gitu kan. 私知ってる。リサちゃんも知ってるんでしょ。一人って楽だよ。友達いないのって楽だよ。誰にも気を使わなくて、されなくて。だけど、死ぬほど辛いんだよ。今日一人だったよ。友達でしょ？仲間でしょ？私の心も体も自分みたいに犠牲にして戦ってよ。おばあちゃん。はそこまで思ってないけど。リリサへの文句は賛成。でも、そういう激重の言う。今この瞬間は欲しい。 Gila, jadi bestie berempat ya. アリアちゃん。一緒にやろう、リリサ。私、暇じゃないんだから。やるならさっさと教えてよね。モデルもコスプレも半端は嫌なの。 Iya. Jadi jangan cuma Ririka doang, tapi semuanya juga oke. Kita ngobrol gitu istilahnya. Oh, latihan pose. ポーズいきます。ダンスかしら。青春だわ。これがアッシュサバポーズ。トキエル、完璧です。 Pose ア as. リエルはもっと左に膝をついて。エアラの右腕の角度は30度です。 30 derajat. 来たが無理するなよ。 Tetap melelahkan ya. 今ので大体メインの50。 50 pose utama. 覚えてください。無茶言うな。でも、やってみるよ。やりたい。あんたが覚えられるんだから。 Iya, Ririka sudah hafal semua sih, gelo aja. Tapi kan dia hidup bareng sama Lilia soalnya. が好きだからだろ。みんなもストーリーで覚えよう。一巻のこの敵に決めポーズ。必殺技。二巻で新しい Adegannya ya yang diingat bagus sih. だから仕草も派手になる。上映会で盛り上がってリリサがジュースこぼしたシーンだ。
記憶にトリガーがあれば覚えやすいだろ。英単語は忘れても名シーンは忘れない。それがオタクだ。時系列順にを取れば迷わないんじゃないか。 Jadi ikut kronologi ceritanya. Oh damn. みんなが練習してる間リストにまとめるよ。よろしくお願いします。 Gila, MC juga ngebantuin juga そう ya. です、そうです、すごいです。みんな完璧ですよ。もう一度最初からおさらいしましょう。ののぴじゃね？魔法めっちゃ鳴ってるけど。そうかな？ SNS あ、 Gila, langsung banyak itu. 何かやらかした。 Enggak kayak pose naikin Risa itu loh. Nah, itu dia. あの瞬間がめちゃくちゃバズった。 Momennya jadi viral. それで私のアカウントに。 Gila. Wah, dihujani di like. 絶好のリベンジチャンスね。ノノアのおかげよ。 Oke, mereka bakal datang lagi ya. Gila, Nonoa pun juga mempersatukan mereka dan sekarang membalikan mereka dengan kondisi yang oke setidaknya gitu. Jadi gak dari 0-0 banget. じゃあエンジンです。 Damn, man. エンジンは慣れないな。リリエール、リリエール、バルハー。 Gila, sekarang mereka udah lebih siap ya. Gas, gitu dia. 今日は比較的涼しくなるらしいな。はい、私今日帽子忘れちゃった。あ、今日は私も指で持ってきました。にゃー。似合ってるぞ。 Iya. 皆さん、本当に私のわがままを押しいいんです。 Oke. ああ、いつまで遠慮してんのよ。何度も言わせんなって。言ってみてよ、私たちとやりたいこと。ああ、今日は思いっきり私のコスプレがしたいです。全力で付き合ってください。 Oke, udah mau serius cosplay ya. Let's go. 今日のレモライはルクアンドルカだ。 Look and Luca. 私たちが一番になるからね。あいとあのランキングしてるよね。だって勝手に順位つけられたらムカつくじゃんか。この夏コミで私たちが1位に。大丈夫ですかね。倒れたお騒 Oh. Anak yang bisa kemarin deh. 気にしすぎだよ。楽しみにするって言ってたし。あーか、そういう歪んだことを思うやつはこっちが何してたらセンスいんのよ。自分が悪いと思ってる時は目につくだけ。あんたが忘れれば終わり。ミカリ、テレビ出てるだけある。今日は全部忘れて楽しもうよ。年に一度の夏コミだよ。そうだよ。私楽しみにしてるんだから。おすすめしてくれたリリサのやり方。 Oke, let's go, Risa. Nah, mereka pun juga pada ini senang nungguin. Oke. Kita persiapkan 50 pose. 始めましょう。 Gila. 決めポーズから。 Langsung ya. お配り終えたら次のポーズ。一貫必殺技。合わせのクオリティが。勝利の決めポーズ。 Iya, sedikat banget ya. 二貫に行きます。まだポーズがあるのか。前列全然取り終わんないじゃんか。白詰まってきたぞ。なんだ、午前中からこ
Oke. Iya, jadi これじゃ aduh sulit nih. 見えないよな。目線は大丈夫か。はあ。もうそんな細かい問題じゃ Oh, udah ya, soalnya mereka udah ini. 心からコスプレを楽しんでる時に心配なんて一度だっていらなかった。 Iya, mereka udah sesuai lah. この世界は私だけが見ている夢かもしれない。後世にもなっておままごと？一人の時は我に返って虚しくなりそうなことも。でも今は違う。大丈夫ですかリリエル様。もうバテたのリリエル。疲れたんなら私に任せてよ。隣を見れば仲間がいる。今日は頼らせてもらいます。ノキエル、ミリエラ、アリエル。 Oke. 私たちは本気だ。同じ世界に私じゃない誰かがいる。夢は現実に。もう不安はない。私は友達と一緒にコスプレをしている。他の何のためでもなく、ただ愛が溢れるままに。恋焦がれた漫画の世界を全力で作っている。幸せです。 Nikmatin banget itu ya. Damn. 勝てないね。諦めないでよ。 Iya sih, udah sih emang harinya ini Lil sama ini ya. リリ Tinggal nyampe nya itu aja ke si リリさ yang ん pembuat aslinya aja itu. Apa sih bapaknya? なんだか一瞬パパの漫画の世界に入れた気がする。あと Dunia ilusi. 私こそ Aslinya kan dia dan pemikirannya kan, tapi sekarang dia ngajak teman-temannya ke dalam dunia itu. David. David. 自分が友達のために頑張ることじゃない。みんなが自分のために頑張ってくれることがこんなに嬉しいなんて初めて知りました。今日は嘘みたいに心が軽い。心からこそ汗を楽しめて、みんなとコミケに来られて本当によかったです。泣くのはまだ早いよリリエル。そうよ、まだこれからでしょ。今日はもっともっと楽しもうよ。はい。 Gila, bagus. Bagus. David. David. Gila ya. Luar biasa sih. Tapi emang itu ya, maksudnya kayak apa dari sisi apa cosplaynya itu si GG sih. Dan tadi penyelesaiannya pun juga ini juga kan, permasalahannya pun juga tadi berhubungan sama si Ririsha yang kata dari diri saya sendiri yang ngerasa kayak apa masa bertanggung jawab gitu loh. Jadi terlalu center banget ke dia sebenarnya. Jadi kayak dia mulai menyalahkan diri dia kan. Oh nih bakal ada tambahan nih. Bakal ada tambahan. Nah kan nih kemarin terakhir yang ini kan. Satu lagi dong harusnya. Nah itu dia. Udah nambah satu cuy. Let's go. Ini ending ini terakhir nih kayak fotonya nih. Ya udah sih tinggal 4 episode lagi kan ya. Jayaku. Kisah sang protagonis. Oh, si MC atau siapa? Ya tadi untuk episode ke-20 ya dari 2,5 Jigen no Ririsha. Ya tadi untuk episode ke-20 ya dari 2,5 Jigen no Ririsha. Jadi episode yang bagus sekali ya. Jadi apa?
intinya adalah di sini itu tadi menyelesaikan terkait dengan permasalahan mereka ya, yaitu ada permasalahan cosplay bareng. Dan dimana permasalahan cosplay bareng ini kan susah sekali ya kalau misalkan mereka tidak nyambung sama Denisha gitu. Dan tapi di sisi lain di sini pun juga Tata ngebahas juga berkaitan sama si Denishanya sendiri ya, dimana jadi dia itu kan belum pernah yang namanya cosplay bareng sama temen-temen dan lain-lain. Jadi kayak dia tuh merasa kayak biar gua aja deh yang ngerjain gitu. Yang ujung-ujungnya akhirnya ya tadi kan dia pingsan, terus akhirnya dia ngeras terlalu overwork buat dia sendiri yang akhirnya berakhir dengan mereka pada pulang lebih cepat gitu kan. Padahal tadi waktu pas di gelombang keduanya gitu itu udah lumayan oke tuh. Udah diarahin lewat sinyalnya si MC kan. Tapi akhirnya ya Rishanya yang meskipun akhirnya kan posenya memang tidak maksimal khusus ke 3 orang lainnya kan, karena mereka nggak pernah kalau Nonowa sih ya pernah baca gitu, tapi kalau yang si Mikari sama si siapa Arya kan nggak pernah gitu, makanya akhirnya harus Lilial nih, setidaknya gue yang bersinar kan kata si Ariel, tapi malah Ariel nggak tuh si Ririsha gitu, tapi malah ya jadi pingsan gitu karena serangan panas, dia terlalu memaksakan diri ke sendiri lah itu. Dan kalau menurut gue ya di episode ini yang MVP ya menurut gue Nonowa sih, karena pertama dia itu adalah orang yang Nonowa sama MC kalau menurut gua. Yang pertama itu adalah Nonowa itu kan yang ngebuat mereka bersatu lagi, yang dia akhirnya ngomong tuh ya semua isi perasaannya dia kepada si Ririsha yang pas di stasiun itu, akhirnya mereka jadi kayak mulai bersatu gitu kan. Terus yang kedua itu adalah yang waktu pada saat dia ngegendong Ririsha yang di mana itu mirip seperti adegannya yang di manganya gitu. Dan akhirnya si siapa viral kan. Jadi akhirnya nanti gelombang yang sebelumnya itu ternyata emang udah menunggu mereka. Jadi bahasanya mereka nggak mulai dari 0-0 banget lah intinya gitu, gara-gara kejadian viral itu. Itu keren sih kamu. Jadi kayak MVP banget sih kamu untuk untuk mereka ya di sini. Si MC juga termasuk juga karena kan MC kan tadi menggunakan yang spesial minumannya Lilial kan ya untuk dipakai buat Lilial Asia, karena kan dia punya pendirian lah si Risha gitu, untuk dia gak mau minum kalau tidak tidak sesuai sama karakternya. Makanya akhirnya itu yang dia lakuin, makanya akhirnya dia dikasih itu kan ya yang spesial tadi, terus ditambah sama yang yang dia jadi sinyal, terus di yang waktu pas di itu juga nggak sih yang latihan itu juga gila sih anjing. Jadi ya kalau menurut gua, tapi menurut gua yang paling MVP menurut gua di situ Nonowa sih. Dua momen yang literally menyelamatkan mereka juga gitu. Ya coba di carry sama Nonowa. Gila ya. Dan ya intinya adalah tadi mereka latihan ya 50 pose dan sesuai dengan chronological kejadian yang ada di manga. Jadi sesuai sama volume awal sampai volume akhir. Jadi kita 50 posean gitu, gila cuy, itu gak habis-habis berarti posenya men. Dan mereka berempat tuh bener-bener in karakter banget. Jadi mereka kira mereka berempat ya tadi termasuk Lilial itu masuk ke dalam dunianya si manganya. Dan kerennya tadi kan pergambarannya kan tadi di mana kan ketika Lilial jadi Lilial, Ririsha jadi Lilial, dia kayak membuat dunia kayak semacam ilusi gitu, di mana dia ya karena in karakter kan, tapi sekarang nambah lagi jadi 3 orang di sekitarnya dia, gak sendirian gitu. Wah keren aja. Ya makanya emang bagus sih, kemudian emang ini memang luar biasa bagus banget. Dan penyelesaiannya pun juga mood gue bagus juga ya, bukan cuma dari sisi teknikal doang, tapi dari sisi emosional karakter juga gitu, khususnya untuk si Ririsha di sini yang dimana dia terlalu memaksakan diri lah, bahasa seperti itu. Dan ya harusnya dengan kejadian ini ya, dengan event yang mereka lebih persiapan yang lebih siap di hari kedua, harusnya foto-fotonya itu sudah nyampe ke si bapaknya gitu. Nah berarti gue pikir awalnya pas hari pertama bakal nyampe, nah pas hari kedua dia bakal ketemu langsung, ternyata enggak cok, ternyata emang kayak bakal lewat foto doang. Kayak bakal lewat foto doang gitu nantinya. Ya bang, kita lihat aja lah nanti istilahnya bakal kayak gimana ya. Soal Judaipo juga sang protagonis ya, gue nggak tahu apakah itu nanti merefer ke siapa, tapi kayaknya merefer ke bapaknya mungkin sama Arya ya atau juga lah. Kita bisa aja untuk episode ke 20 dari Dokuma 5 Jigen no Ririsha. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi. Sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke
berapa nih? Ke 21 kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih.